Halo semua. Good morning to all of you. She say, hold on. Sorry, Yong. Okay. To those who are watching us online, welcome to you as well. Bagi yang melihat online, selamat datang. Today, I want to talk to you about finding God's will. Hari ini kita akan membahas tentang menemukan kehendak Allah. Okay, so can I ask those of you who can stand, please stand up. Those of you who cannot stand, remain seated while we look to the Lord in prayer. Bagi yang bisa berdiri, tolong berdiri. Bagi yang tidak bisa, silakan duduk. Kita akan berdoa dulu. Let's take some time to praise the Lord in our spirit first. Mari kita memuji Tuhan dalam roh dulu. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Bahasa Rose. Pray in spirit. Hallelujah. Ya, bahasa roh. Hallelujah. Thank you. Ramanda la bakuro mondo lo bosukur. Pasai. Ikoro mondo lo bosoro mondo le bekilo mongolo bokiri mende le besiria mandala basala bakara mondo lo bosoro mondo le beshi. Karia mandala bakuro mondo lo bosoro mondo lo besekiria mandala basakaria mandala basi. Huru mondolo bosu, huru pushukuru mondala basikere mende. Thank you, Lord. Thank you, Father. Terima kasih. Thank you, Terima Lord. kasih, Thank you, Bapak. Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan. Lord. Terima kasih, Lord, Tuhan. we come before you this morning. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini. We thank you for all the strength that you have given to us, Terima kasih untuk kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. for sustaining us through the Chinese New Year period, Engkau menopang kami pada waktu Hari Raya Cina, Imlek. for most of my friends here, they really have to work to provide for their master's guests. Banyak dari teman-teman saya di sini menyiapkan bekerja keras untuk tuan-tuan mereka. But Lord, you reminded us that in everything that we do, Tapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami apapun yang kita lakukan, we do as though we are doing unto you. kita melakukannya kepadamu. Lord, your word this morning Tuhan, firman-Mu pagi ini is your desire for us to do your will. adalah kerinduan-Mu bahwa kami melakukan kehendak-Mu. Lord, let your will in heaven be fulfilled in our lives here on earth. Tuhan, biarlah kehendak-Mu di surga di sini terpenuhi di bumi. Lord, we open our hearts this morning. Tuhan, kami membuka hati kami pagi ini. Let our will be surrendered to the power of the Holy Spirit. Biarlah kehendak kami serahkan kepada kuasa Roh Kudus. We stand by your power, your grace, and your mercy. Kami berdiri oleh karena kuasa-Mu. Lord, have your way with us this morning. Tuhan, buka jalan bagi kami. And we want to say once again that we love you because you first love us. Dan sekali lagi kami ingin mengatakan kami mengasihi-Mu karena Engkau dulu mengasihi kami. We ask and pray all this in the mighty name of Jesus. Kami meminta dan berdoa di dalam nama Yesus. And God's people say, Dan umat Tuhan katakan, Amen. Amen. Thank you. You may be seated. terima kasih, silakan duduk. Finding the will of God for our lives. Menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. How will I know? Bagaimana saya tahu? And how can I be sure? Dan bagaimana saya bisa yakin? These are the two questions we want answered this morning. Dan ini adalah dua pertanyaan yang kita mau jawabannya pagi ini. All of us have been created by God for a unique purpose. Kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan yang unik. There are things that God call you to do that nobody else can do. Ada sesuatu yang Tuhan suruh saudara lakukan yang orang lain tidak bisa lakukan. Your giftings are unique to contribute to the body of Christ. Dan karunia saudara itu unik untuk diberikan kepada tubuh Kristus. And the body of Christ is made up of very many unique people like everyone seated here. Dan tubuh Kristus itu terdiri dari orang-orang unik seperti saudara yang duduk di sini. You have a specific purpose. Saudara punya tujuan khusus. Yes, I'm born in Singapore, Ya, saya lahir di Singapura, but God sent me to Indonesia for the last 20 years. tapi Tuhan mengirim saya ke Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Most of you are born in Indonesia, Banyak saudara yang lahir di Indonesia, but you are sent to Singapore for a purpose. tapi saudara dikirim ke Singapura untuk suatu tujuan. You see how God sometimes work different things in us. Saudara lihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. And sometimes He's calling for you
Kadang-kadang dia memanggil saudara. Even for me, it's outside of our normal life. Kadang-kadang juga di dalam kehidupan saya, di luar kehidupan kita. We may feel very uncomfortable. Mungkin kita merasa tidak nyaman. And sometimes we always say it's beyond our ability and our strength. Kadang-kadang kita berkata itu di luar kemampuan kita dan kekuatan kita. But it is not your ability or your strength. Tapi bukan kemampuan saudara atau kekuatan saudara. It is God's strength in you. Tapi kekuatan Allah di dalam diri saudara. Amen. Amen. Right. Amen. So we know one thing. We're not here in Singapore by accident. Dan kita di Singapura bukan suatu kebetulan. And I am not in Indonesia over the last many years by accident as well. Dan saya bukan di Indonesia itu secara kebetulan di dalam 20 tahun terakhir. Last month I talked about God's ways are perfect Bulan lalu saya berkata tentang jalan itu sempurna. because He's a perfect God. Karena Dia adalah Allah kita yang sempurna. Amen. Amen. All right. So there'll be a few Bible verses I'll be sharing. So the first one we'll look at John 7:17. Dan kita akan melihat di Yohanes 7:17. Okay. So Yumi, can you do that in bahasa? Yeah. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Okay. So if anyone wills to do God's will, Jadi barang siapa yang ingin melakukan kehendak Allah, God give us a choice. Tuhan memberikan kita pilihan. We must choose. Kita harus pilih. Sometimes it's not by automatic. Kadang-kadang itu bukan otomatis. Right? This morning you all choose to come here, right? Pagi ini saudara pilih untuk datang ke sini. Anyone come here, you didn't choose to, you just automatic come here? Bagi ada yang memilih atau datang begitu saja? None. And same thing like my friends watching over the internet. You choose to turn on to this website. Sama dengan teman-teman saya yang melihat di internet, dia juga memilih untuk melihat. And many people come to church, they ask God for blessing. Dan banyak orang datang ke gereja untuk diberkati. Bless our plan. Berkati rencanganku. Bless my family. Berkati keluargaku. Bless my job. Berkati pekerjaanku. By the way, God is not your servant. Tapi Tuhan itu bukan hamba saudara. Okay. I am also guilty of that, I must Dan say. saya juga merasa bersalah. Okay. Remember, not my will, but your will be done here on earth as in heaven. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu terjadi di sini di surga. Amen. Amen. God is not our servant whereby we call only when difficulty. Tuhan itu bukanlah hamba kita kalau kita hanya memanggil Dia karena kesulitan. Our purpose here is to do His will. Dan tujuan kita di sini itu melakukan kehendaknya. And if we choose to do His will, Dan kita memilih untuk melakukan kehendaknya. go back to John 17, he said, "You shall know concerning the doctrine." You shall know concerning the doctrine. John 17, yeah, the second part. John 7:17. You shall know concerning the doctrine. Oke. Yep. You have that? Ia akan tahu entah ajaranku ini Whether it is of God or of man. apakah itu berasal dari Allah atau berasal dari manusia. Interestingly, our senior pastor Yang talk about there are the truth and there are also the false. Dan sangat menarik sekali pastor yang berkata tentang ada kebenaran dan ada kesalahan. Whenever there's something good, Apapun ada sesuatu yang baik, there will always be imitation. itu ada imitasi juga. So if we choose to do His will, Jadi kalau kita memilih untuk melakukan kehendak Allah, the truth will reveal in us. jadi kebenaran itu akan tersingkap untuk kita. Again, we come to church, we expect blessing. Dan sekali lagi kita datang ke gereja untuk mengharapkan berkat. But we come to church to look for His will. Jadi kita datang ke gereja untuk mencari kehendak Tuhan. If we don't do His will, Jadi kalau kita tidak melakukan kehendaknya, there will be a lot of confusion. itu akan banyak kebimbangan. God, in your Bible, you tell us there will be blessing. Tuhan di dalam Alkitab engkau mengatakan berkat. How come I don't get the blessing? Bagaimana bisa aku tidak bisa mendapatkan berkat? And how come sometimes people who are non-believers get more blessing than me? Jadi bagaimana bisa orang yang tidak percaya itu mendapatkan berkat lebih dari saya? Alright, we'll talk about that later. Kita akan berbicara itu nanti. And you know what? When we come to church, we only hear what suits us.
Jadi kalau kita datang ke gereja itu kita mendengar apa yang cocok untuk kita. We do selective listening. Jadi kita pilih-pilih untuk yang didengar. My son is very good at it. Jadi Sen bagus banget untuk itu. You ask him to do clean up his room, do his bed sheet. Jadi kalau dia disuruh untuk membersihkan kamar dia, untuk merapikan tempat tidur dia, He never hear one. dia tidak mendengar. He never do anything. Dia tidak melakukannya. But the minute you say you want dinner, Jadi kalau saudara yang mengatakan kamu mau makan malam, yeah, beef fried rice. ya nasi goreng, Very fast. cepat Okay. sekali. All right. So watch out because we tend to have this selective listening. Jadi kita itu cenderung untuk mendengarkan, kita pilih-pilih. As I said, whenever there's a truth, there's always a counterfeit. Kalau ada itu kebenaran pasti ada pemalsuan. We need to be able to discern what is the truth and what is the counterfeit. Kita harus tahu apa yang benar dan apa yang palsu. In Daniel chapter 11, Di Daniel 11, the prophet foresee a wicked generation into the future, jadi Nabi ini melihat kefasikan itu merajalela, where ungodliness abound and people cannot discern truth from lies. jadi kefasikan itu merajalela di masyarakat dan And- tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. And I believe that the prophet Daniel is talking about our current time. Jadi saya percaya kalau Nabi Daniel itu mengatakan tentang masa sekarang ini. The influence of social media on our society, Jadi pengaruh sosial media di dalam masyarakat kita. the false news that's going out there Jadi berita-berita palsu. can create a false expectation in all of us. Jadi bisa menciptakan pengharapan yang palsu di dalam hidup kita. Amen. Amin. So we need to be very, very careful Jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati with sekali. what we hear and what we see. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. And in Daniel, the 11th chapter, verse 32, Jadi di Daniel 11:32, it says here that those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya. This Sampai is, this is a human weakness. ini adalah kelemahan manusia. Don't look to the praises of the people. Jadi jangan mencari puji-pujian orang. Look for God. Jadi cari Tuhan. All right. So God will always affirm you. Jadi Tuhan selalu affirm saudara. The second part is, but the people who know their God shall be strong and carry out great Jadi- exploits. Bagian kedua adalah tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Great exploits not by human thinking or human strength, Dan jadi bertindak bukan karena kekuatan manusia, but in the power of the Holy Spirit. tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Amen. And you will only be able to do that if you know the truth. Jadi saudara akan bisa melakukan ini kalau saudara tahu kebenaran. I share with you another scripture in John chapter 9. Jadi saya ingin membagi kepada saudara Yohanes 9. Jesus just healed a man blind from birth. Jadi Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. And the blind man who was healed was interrogated by the priest. Jadi orang yang buta itu ditanyai oleh pemuka agama. Who called Jesus a sinner and said, he cannot heal people on a Sabbath day. Jadi dia memanggil Tuhan Yesus itu pendosa, dia tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. And this blind man said this. Jadi orang yang buta itu berkata, In John chapter 9 verse 31, he said, we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshipper of God and does his will, he hears him. kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Here is the blind man giving testimony of praying by the people who follow his will. Jadi orang yang buta ini memberikan kesaksian. Jesus told us that he will do nothing unless he saw and hear what his father said and do. Amen. Sorry Pak. He's nothing except what he sees his father does and he saw his father does. Jadi Yesus itu tidak berbuat apa-apa kecuali apa yang dilakukan oleh Bapa yang dia lihat dan dengar. I pray that we will be healed not just of our physical blindness but spiritual blindness. Jadi saya berdoa agar kita itu tidak hanya disembuhkan secara fisik tapi rohani juga. And the testimony of the blind man tells us this.
Jadi kesaksian orang buta ini mengatakan ini. You want your prayers to be answered? Saudara ingin doa saudara terjawab, Do the will of God. lakukan kehendak Allah. This is the act of your worship. Ini adalah Amen. tindakan penyembahan saudara. Not just coming here Sunday after Sunday after Sunday. Bukan ke sini hanya setiap minggu demi hari minggu. And then after you leave this hall here, Jadi setelah saudara meninggalkan tempat ini, pergi dari sini, what you hear also get left behind here. dan apa yang saudara dengar itu tertinggal di sini. Yeah? Okay, so bring it out and act on it. Jadi kalian bawa dan kalian harus bertindak. One more warning. Jadi peringatan satu lagi. In Ephesians chapter 6 verse 6. Efesus 6:6. Paul warns us against doing please men, right? Paul mengatakan melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati orang. Remember, Jesus can see your heart. Ingat, Yesus itu bisa melihat hati kita. Okay, and he says, not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. My prayer for us this morning Jadi doa saya untuk kita hari ini, pagi ini, is for God to lead us to a place where our lives count for something. jadi Tuhan itu kita ke tempat di mana hidup kita itu berarti untuk sesuatu. Not just one number beings that we see in heaven, Bukan sejumlah orang, yang miliar-miliar orang, but let my Masuk- life count for something. dan biarkanlah hidup saya itu berarti untuk sesuatu. Amen. Amin. Many were called, Banyak yang dipanggil, few were chosen. tapi sedikit yang dipilih. Again, this is a warning. Dan ini adalah peringatan. Ask the Lord for His will in your life today. Jadi mintalah kepada Tuhan kehendak Dia untuk hidup kita hari ini. Do you want the truth or do you want to believe the deception? Jadi saudara ingin kebenaran atau saudara ingin percaya kesesatan. Okay. And I know the will of God for us will change over time. Jadi saya tahu kalau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu berganti-ganti. Why? Because God is sovereign. Kenapa? Karena Allah itu berdaulat. As we said, He will move you from glory to glory. Dan Dia menggerakkan saudara itu dari kemuliaan demi kemuliaan. I have found many times that the will of God changes for me. Jadi saya menemukan kalau kehendak Tuhan itu selalu berubah dalam kehidupan saya. And you know what? You don't have to find the will of God. Jadi saudara tahu apa? Saudara tidak perlu mencari kehendak Allah. It will find you Itu akan mencari saudara sendiri. and it will change. Dan itu akan merubah saudara juga. Growing up, Jadi tumbuh besar, I never liked people. saya tidak suka orang. This may surprise you a lot. Ini sangat mengejutkan saudara. You will never see me in crowded places. Jadi saudara tidak akan pernah melihat saya di tempat-tempat keramaian. Even in the previous church that I went to, Bahkan di gereja yang dulu, my son is here. He will tell you. jadi Sen di sini bisa mengatakan kepada saudara. I'll go into church early. Saya pergi ke gereja itu pagi-pagi sekali. Before the service finish, I leave already. Jadi sebelum ibadah dimulai saya itu sudah pergi. Okay, so God will always change your preferred mode of working. Jadi Tuhan itu akan mengganti kehendak kita. So, I'm never good with public speaking many years ago. Saya itu tidak baik untuk ngomong di tempat umum. But when I was in Indonesia, sometimes I got to do 3, sometimes 4 speaking assignments every day. Jadi ketika saya di Indonesia saya harus berkhotbah selama 3 atau 4 kali. It was not by my own strength, Tapi bukan dengan kekuatan saya sendiri, but by the strength of God. tapi Amen. dengan kekuatan Allah. Amin. Amen. All right. So I want to encourage you. Jadi saya ingin mendorong saudara. Some of you are very good in organizing. Jadi dari saudara itu banyak yang bisa organize, menata. Some of you are very good in music and worship. Jadi ada yang baik untuk music. We just got 2 promoted cell leaders here. Jadi ada 2 cell leader yang baru dipromosikan. There must be progression. Itu harus ada Amen. progres. And God will always push you out of your comfort zone. Jadi Tuhan itu akan mendorong saudara keluar dari zona nyaman saudara. And God's will is never something that you are already good at. Jadi God's will is not something that you are already good at. He wants you to jadi move kehendak into Tuhan itu bukan sesuatu yang saudara itu pandai. you have to move to the next level.
Jadi of saudara excellence. harus naik ke level yang berikutnya. God was slowly reviewing His will in my life. Jadi Tuhan itu pelan-pelan menyingkapkan kehendaknya di dalam kehidupan When I saya. first went on a mission trip, Ketika pertama kali saya pergi ke mission trip, I went for two things, saya pergi untuk 2 hal, makan and shopping. eating and shopping. Yeah, eating and shopping. That was the two things I went for in my first mission trip. Jadi itu adalah 2 hal yang saya karena saya itu pergi. But slowly God pushed me into the open. Jadi pelan-pelan Tuhan itu mendorong saya untuk keterbukaan. Like most of you, I'm sitting there minding my own business, Jadi saya di situ melakukan hal-hal saya sendiri. thinking what I'm going to eat after the service. Jadi berpikir apa yang harus saya makan setelah ibadah. Pade is here preaching. Pak De di sini berkhotbah. When he finishes his preaching, Jadi ketika dia selesai berkhotbah, someone came to my seat and asked me to pray for him. jadi ada orang yang datang ke tempat duduk saya dan And I always mendoakan say, dia. there the preacher is there. But they came to me. So I'm put on the spot, and sometimes God make these things happen. Jadi kadang-kadang Tuhan itu melakukan ini supaya terjadi. And this is something we have to respond to. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus menanggapinya. Remember, it's not about you. Ingat, bukan tentang kita, It's about God. tapi tentang Allah. Amen? Amen. He is bigger. He is bigger than all of us put together. Jadi dia itu lebih besar daripada kita yang dijadikan satu. We may have to unlearn some things Tapi kita harus melupakan sesuatu in order to learn new things. untuk belajar sesuatu yang baru. Just like you have to always change your phone Jadi seperti saudara itu mengganti handphone saudara. so that you can see different things, right? Jadi supaya saudara itu bisa melihat sesuatu yang berbeda. Along the way, God will ask you to drop these things that you're comfortable with. Jadi Tuhan itu ingin saudara menjatuhkan sesuatu yang nyaman bagi saudara. So go back to the Bible. Jadi kembali ke Injil. Let God reveal His character and His will for us. Jadi biarkan Tuhan itu menyingkapkan karakter dan kehendaknya Dia kepada kita. Lord, we want to ask that you plant in all of us the desire to do your will. Tuhan tanamkan di dalam hati kita untuk melakukan kehendak-Mu. Give us the courage and the ability to change. Berikan kami keberanian dan kemampuan untuk berubah. Help me to get the victory to walk in prayer and obedience. Tolong aku untuk berjalan dalam kemenangan dalam doa. One last point that I want to share with you. Jadi poin yang terakhir yang saya ingin berkata, Sometimes God's will for you may be delayed. kadang-kadang kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara itu mungkin ditunda. Moses spent 40 years in the desert. Jadi Musa itu di padang gurun selama 40 tahun. David had to fight off the lion and the bears to protect his flock. Jadi Daud harus berkelahi dengan singa dan beruang untuk melindungi domba dia. Our Lord Jesus spent 30 years in a carpenter shop. Jadi Yesus 30 tahun di tukang kayu, jadi tukang kayu. Your victory comes from your victory in private. Jadi kemenangan saudara itu terjadi di dalam privasi saudara. Where nobody sees but God sees. Tapi nggak ada orang yang melihat tetapi Allah melihat. Right? For those of you who are still in doubt, Bagi saudara yang masih ragu-ragu, and sometimes God's will may not be about you. kadang-kadang kehendak Tuhan itu bukan tentang diri saudara, It's about for other people. tapi kadang tentang orang lain. Joseph, the father of Jesus, was asked to marry Mary. Yusuf, bapak Yesus disuruh untuk menikahi Mary, Right? To raise up the child Jesus. untuk membesarkan Yesus. We need to live a godly life sometimes for others. Kita harus hidup di dalam kehidupan yang soleh untuk orang lain. Amen. 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 It's not about our will, but about His will. Bukan tentang kehendak kita, tetapi kehendak Allah. So if you still have doubts about what God's will for you is, Jadi kalau saudara masih ragu-ragu tentang kehendak Allah di dalam hidup saudara, one last Bible verse I share, then I'll close. jadi ayat terakhir dan saya akan tutup. Micah chapter 6 verse 8. Mika 6:8. Okay. He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang
dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. My friends, this is the starting point. Teman-teman, ini adalah poin kita untuk mulai. Don't worry. Jangan khawatir, Do what is right. lakukan yang benar. Don't judge others, Jangan hakimi. but be kind to each other. Kita harus baik satu sama lain. Last but not Yang terakhir, be teachable. jadi kita harus mau diajar. That's what it means to be humble, teachable. Jadi Amen. rendah hati itu adalah mau untuk diajar. Teachable by the Holy Spirit from the scriptures. Jadi mau diajar oleh Roh Kudus dari Injil. All right, so I want to just close in a quick prayer. Jadi saya ingin menutup dengan doa. Father, Lord, we thank you once again Bapa di surga, kami berterima kasih sekali lagi for your word to us this morning. untuk firman-Mu kepada kami pagi ini. Father, Lord, I pray that you will make us all humble. Tuhan, Engkau rendahkan kami semua. Let us submit to your Holy Spirit. Biarkanlah kami tunduk pada Roh Kudus. Lord, I ask that you reveal your will for us Tuhan, kami meminta Engkau menyingkapkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kita. through the words of people, Dalam firman dan orang, through the words of the Bible, oleh firman-Mu, Lord, and even through your voice that we hear from time to time. bahkan oleh suara-Mu yang kita dengar. Lord, I thank you for every heart that is open to your word today. Tuhan, terima kasih untuk setiap hati yang terbuka untuk firman hari ini. Lord, I pray that let your will be done on earth. Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu terjadi di bumi. Lord, let us be the instruments of your will to be done here on earth. Biarkanlah kami menjadi alat untuk kehendak-Mu di bumi ini. Lord, let this life count for your glory. Biarkanlah hidup ini berarti untuk kemuliaan-Mu. We thank you, Lord, for going to the cross for us. Terima kasih Tuhan karena Engkau pergi ke kayu salib. We thank you for your Holy Spirit. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Lord, we thank you for the blood that protects us. Terima kasih untuk darah Yesus yang selalu melindungi kami. We ask of this in the mighty name of Jesus. Kita meminta di dalam nama Yesus. Amen. 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 Thank you. Have a blessed weekend.